Nakatilaw na ba mo sa recipe nga butiti kabuhol with love? Pwes, kung wala pa, ubani ko ninyo sa akong adventure. Kamusta mo diha amigo? Bani ko ninyo. Tungod kilindot man lagi ang plastada sa panahon, aw, unsa pay gihulat? Manghunting tag butiti. Botangi. Pila ra pa'y istorya, kita maging ebidensya, aw. Isda, perting lami. Unya sa akong pagsulip-sulip, wala ko dama, nakakita kog balat hanginan. Lami ka ni kilawon mga amigo, promise. Ug mao lagi to, amo ging nakuha ang butiti kabuhol. Happy all. Pero mga amigo, kung magpreparar gali mo sa inani nga klase nga putahe, kinahanglan sweeto ka sa paghinlo ni ini. Kay dili ni siya kumpiyansahan, kay basin mahilo ka, basin ugma dili na ka maugmaan. Kay kini nga klase nga isda, dili ni basta-basta. Ang paghinlo ni ini, dili ka magkumpiyansa. Kay sa laman loob ni ini, diha nimo makuha o makaon ang toxic nga pwede mahilo sa imo nga imong ikamatay. So kinahanglan kung magtrabaho ka nini plastada, kinahanglan gyud nga imong gini siyang hinluan og ayo ug kaon gito nimong part nga makahilo. Amping lang ta kanunay mga amigo, kay kini nga klase nga isda delikado. So kinahanglan kita sweeto. So maulag ito, lakto niya pag-istorya, gihiwaan na mo sa atsal og loya, og kulikot niya pula, og uban pa. Ug wala na namo dugay-dugaya pa, gisindihan ang gasol, gibutang ang kalaha, inubanan sa mantika. Gilunod ang loya, atsal og uban pa, og ang pinakalami nga butiti kabuhol with love. Recipe by Mr. Dwaynax Pagara. Kini day nga recipe mga amigo, muning gitawag nga butiti nga ginataan. Lami kini nga putahe amigo, kung makakaon ka ni makaingon kagid nga never mind. Hasta la vista, baby. Before day nato ibutang ang main ingredients nga gata mga amigo, ato sa siyang timplahan og suka og atong butangan og tanglad aron makahatag og humot sa atong niluto karon. Ay din nato ibutang ang atay nga may makahatag og dugang timpla kalami sa atong niluto. Ay nato ibutang ang betsin og paminta. Ay din nato gibutangan og toyo para nga may makahatag pud og dugang lasa ning atong niluto karon. Okay? Okay kayo. Milabay ang pila ka mga minuto o segundo, ay din nato gibutang ang gata nga maoy main ingredients gyud sa atong niluto nga butiti kabuhol with love. Og dayon, pag pila ka minuto, nibukal-bukal na, ay din nato gibutangan og sikreto na mga ingredients ni mga amigo nga makahatag gyud og kahumot og color ning atong niluto nga butiti with love. Og dayon, pila ra ba istorya ato dayang gihaon kay ready nang kaunon. Og karon atong mga luto ay uto-uto pod, pataas-taas pod siya kay pakita lagi kay video lagi bisag way ayo nga video. Thank you.